Guyabano, 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 papaya! Papaya, 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 papaya. Parang nag-uulan yung dalaw. Bilis mo pala! Makakaroon na sa tulo! Okay, hari ko. Last round. Last round. Okay, one. Last round na po. Sayang ang flat screen. Okay, ito na last. 1, 2, 3, papaya! 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 Papaya, 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 banana! Banana, 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 papaya! Papaya, guyabano, 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 papaya! Papaya, 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 papaya. Parang bubundra siya. Bilisan mo! Okay, ito na po. Mamimili tayong tatlo. Okay? Pag tinapat ko po yung kamay ko, papalakpak lang. Yung may maraming palakpak at maraming kamag-anak, sigurado panalo. Lagot o walang kamag-anak. Kay ma'am! May sigawan pa. Kay Tatay Joe! Aba! Kay Sir! May sipsep! Kay ma'am! Wala, pasensya na po. Sayang pang medianoche natin. Kay ma'am! Kay ma'am! Talaga humahabol. Kay ma'am! Pero meron silang consolation prize. Pwede po kayong mamili ng laruan. Sige po, laruan. Anli naman po yan kung ilan po yung gusto niya. Sige po, yan. Opo. Pwede po, kahit ilan. Wag lang po yung mga bote.